बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है, आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज यरूशलेम पोस्ट में एक पोस्ट आई और वहाँ पर एक ख़बर आई जो इसराइल के अखबार है वहाँ से। वो आपसे शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो तस्दीक है हमारी रिसर्च की, जो मैंने इंतहाई मेहनत से कहीं से भी कलेक्ट करके आपके सामने रखी थी। आज यरूशलेम पोस्ट उसकी तस्दीक करता है। वो ये है कि जो साबिक सिक्योरिटी चीफ थे इनके, जिन्होंने 30 साल सिक्योरिटी चीफ के खिदमात अंजाम दिए और इसके अलावा उन्होंने 3 अवार्ड भी जीते। उम्र भी उनकी काफ़ी हो गई है, तकरीबन 87 साल के वो हो गए हैं, लेकिन अब वो अपनी किताबों के ज़रिए अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं दुनिया को कि जो मार्स है और जो चांद है वहाँ पर एक और खलाई मखलूक भी मौजूद है जिसको हम एलियंस कहते हैं। तो वहाँ पे वो कंफर्म करते हैं कि वहाँ पर ना कि सिर्फ एलियंस मौजूद हैं बल्कि वो हमारे राब्ते में हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने जो राब्ते की बात की है इसका रेफरेंस देते हुए वो बात करते हैं यूएसए की, अमेरिका की। कहते हैं अमेरिका से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं एलियंस के, और उस रेफरेंस में जो ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसराइली हैं जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इस ख़बर को कोई अभी ब्रेक नहीं किया जाएगा। बस मसला ये है कि इंसानी अक़ल इस वक्त एलियन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि एक मौके का इंतज़ार किया जा रहा है जिसमें वर्किंग की जाएगी, और इस एक वर्किंग के ज़रिए यानी कि एक फ़िक्स टाइम के ऊपर ही लोगों के सामने और दुनिया के सामने एलियंस को लाया जाएगा। वो अपनी किताब में इस बात को कंफर्म करते हैं कि हमारे यानी कि अमेरिका के ताल्लुकात उनसे मुआहिदों की हद तक भी हैं, और वहाँ पर कुछ कंबाइन इनके अड्डे भी कायम हो चुके हैं। और ख़ास तौर पे चाँद का जिक्र वो करते हैं कि चाँद पर क्या वाक़यात हुए इनके साथ, उसका जिक्र भी किताबों में मिलता है। और ख़ास तौर पे मार्स की बात करते हैं। मार्स के ऊपर हमने बहुत बड़ी रिसर्च की थी और आपसे मैंने कहा था कि जब इस दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ करवाई जाएंगी, जब मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका असर सारी दुनिया पे होगा, तो उसमें ज़ाहिर बात है कोई मुल्क बचेगा नहीं। तो ऐसे मौके के लिए कुछ लोगों को, अक्सर लोगों को, जो मखसूस लोग होंगे, जो उस ख़ास ग्रुप से ताल्लुक़ रखते होंगे, उनको मार्स में शिफ्ट किया जाएगा, जिसको उर्दू में मरीख़ कहते हैं। मरीख़ पर शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पर एक अच्छी तादाद में एलियंस मौजूद भी हैं और काफ़ी हद तक वो एक मुनज़्ज़म तौर पर रह रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर कोई गैर मुनज़्ज़म तरीके से नहीं रह रहे वो लोग। एक तरीका है और उनसे बातचीत का अमल भी इनका जारी रहता है। एलियंस को अमरीकी फ़ोर्स के जो 5वीं ब्रांच है उसके तौर पर भी दिया जाएगा, मतलब 5वीं ब्रांच काउंट होगी। और स्पेस के ऊपर जो कब्ज़ा करने की ख्वाहिश है या जो उसको कैप्चर करने की ख्वाहिश है वहाँ पर दुनिया में सबसे पहले, वो अमेरिका चाहता है कि उसकी वहाँ पर इजारादारी हो। और दुनिया को ट्रंप ये बताना चाहते थे, मतलब वो कई बार उन्होंने ये परमिशन मांगी कि मुझे दुनिया को बताने दीजिए कि हम सिर्फ दुनिया में सुपर पावर नहीं हैं बल्कि हम लोग खिला के भी सुपर पावर हैं, हम मार्स के भी सुपर पावर हैं, हम चांद के ऊपर भी सुपर पावर हैं। लेकिन जो खिलाई जो मिशन है उनका, वो वहाँ से उनको परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये मुनासिब टाइम नहीं है इन चीज़ को डिस्क्लोज़र करने का, क्योंकि इस वक्त इंसान जो है वो तैयार नहीं है, एलियंस को कबूल नहीं करेगा, और ये तमाम बातें अगर सुनेगा तो वो उसको समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले हम उनको समझाएंगे कि खिला क्या होता है, खिला के बाद हम उन्हें समझाएंगे कि मरीख़ के ऊपर ज़िंदगी कैसी है, और उसके बाद हम एलियंस को ना कि सिर्फ बताएंगे लोगों को कि एलियंस भी होते हैं और हमारे उनसे ताल्लुकात भी हैं, बल्कि हम उसके बाद एलियंस को ज़मीन पर लाकर इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। उनके बारे में हमारे जो जितनी मालूमात भी है वो तमाम की तमाम मालूमात दुनिया से शेयर की जाएंगी कि इन लोगों से डील करने का तरीक़ाकार क्या है। क्योंकि अमेरिका बोलता है कि उसे सालों लग गए ये मालूम करने में कि एलियंस, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो इंसानों की तरह नहीं है, तो उनको समझाने में और उनको समझने में वो कहते हैं कि हमें बहुत साल लगे हैं। अब वही तमाम चीज़ें, वही तमाम स्टडी लोगों से शेयर की जाएगी ताकि लोग समझ सकें कि एलियंस के साथ डील कैसे करते हैं या बात कैसे करते हैं या उनकी ज़बान क्या है। तमाम चीज़ें उनके सामने रखी जाएंगी। यहाँ पर जो उनके नाक़दीन हैं, जो सवाल करने वाले हैं,
تو وہ ان سے ایک سوال بہت کلیئر کرتے ہیں جو سوال بنتا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس بات کی پرمیشن صدر ٹرمپ کو بھی نہیں تھی، مطلب وہ اپنی صدارت میں یہ بات مانگتے رہے، کہتے رہے کہ مجھے بتانے دیے جائے، میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ نے کیوں اس پر بات کر دی ہے اور الٹا کتاب لکھ دی ہے تمام چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات میں پہلے کرتا تو مجھے یقین تھا کہ مجھے پاگل ڈکلیئر کیا جائے گا، اور اگر مجھے پاگل ڈکلیئر کر دیا تو میری جو جاب ہے اس کو ختم کر کے مجھے پاگل خانے منتقل کر دیا جاتا، اور یہ تمام چیزیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ اس وقت ہو. آج میرے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں 87 ایئرس کا ہوں، میں اپنی جاب پوری کر چکا ہوں، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میں اپنے ایوارڈز انعام لے چکا ہوں. میرے پاس اب کوئی بھی چیز لوز کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ کوئی اس پہ بات شروع کرے، کیونکہ اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو لوگوں تک یہ پیغام پہنچ کبھی بھی نہیں پائے گا کہ ہمارے ایلینز کے ساتھ تعلقات کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں. اور یہ تعلقات جو ہے وہ آنے والے زمانے میں وہاں پر جب ہماری وہاں پر ضابطہ جب ہم لوگوں کو وہاں لے کے جائیں گے مارس کے اوپر، تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ان کی ملاقات کس سے ہوگی، اور جہاں ملاقات ہوگی ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اس کی انیشیٹوز بہت ضروری ہیں کہ اب دنیا کو لیے جائیں. یہ تمام اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ کو میں ریفرنس دے دوں گا جہاں سے میں ان کی خبر اٹھا رہا ہوں. دوسرا، ان کی کتاب اب سیلنگ کے لیے بھی اویلیبل ہے، یونیورس بیونڈ ہاریزون. یہ ان کا ایڈیشن ہے جس میں آپ یہ معلومات پڑھ سکتے ہیں جو معلومات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں انتہائی مختصر سی بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل بہت بھیانک اور بہت طویل ہے. یونیورس بیونڈ ہاریزون جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس معاملے میں کہاں تک بڑھ چکے ہیں. خاص کر جو تعلقات کے بارے میں اسرائیل ایڈمٹ کرتا ہے کہ بہت اچھے تعلقات یو ایس اے کے ہیں، اور اس حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں 2019 کا، جب اسپیس کرافٹ جاتا ہے اسرائیل کا 2019 کے اندر جب اسپیس کرافٹ جاتا ہے تو اس کو وہاں پر چاند پر اترنا تھا، اور کہتے ہیں کہ 2019 میں اسرائیلی اسپیس کرافٹ کو، جو اسرائیلی ذاتی کرافٹ تھا، اس کو چاند پہ اترنے کی پرمیشن ایلینز نے نہیں دی. انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہماری ان سے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. اب وہ بائی پاس کر کے گئے تھے یا وہ کیا معاملہ تھا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے 2019 کے اندر جب ان کو لینڈنگ کی پرمیشن نہیں دی تو وداؤٹ لینڈنگ وہاں سے اس اسپیس کرافٹ کو وہاں سے ریموو کیا گیا، وہاں سے اس کو جانا پڑا. میری اپنی ذاتی تحقیق جو تھی مارس کے حوالے سے، وہاں شفٹنگ کے حوالے سے، اس کے بعد جو دنیا میں واقعات کروانے تھے اس حوالے سے، اس پر میں بات کر چکا ہوں اس چینل کے اوپر. تو جو سبسکرائبرز ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اس باتوں کو، جو پرانے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں، جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور خاص طور پہ شیئر بھی کریں. اور اگر کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو تو پریویس ویڈیوز سے وہ یہ معلومات لے سکتے ہیں. آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں جائیں گے. کچھ ریسرچ میرے ہو رہی ہیں، جیسی کمپلیٹ ہوں گی اور اتھینٹک کوئی اس کے اوپر میرا وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے چینل کے اوپر رکھ دی جائیں گی. اللہ حافظ.